Dalam dunia yang penuh luka, dalam situasi yang terlihat mustahil, masihkah ada harapan? Masihkah ada kuasa yang sanggup menembus kegelapan dan membawa terang? Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Hari ini, kami akan membagikan sebuah kisah nyata. Kisah tentang iman, doa, dan mukjizat yang mengguncang dunia. Kisah tentang seorang ibu, seorang prajurit, dan Yesus Kristus yang hidup. Ini adalah kisah penyelamatan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kekuatan manusia, karena ini adalah pekerjaan tangan Tuhan sendiri. Di tengah panasnya konflik, saat Gaza dikepung dentuman bom dan tembok penuh luka, seorang prajurit wanita muda yang bertugas sebagai pengamat diculik oleh Hamas dalam serangan yang brutal dan penuh kekejaman. Ia ditawan, disembunyikan, terputus dari dunia luar. Dan dari pihak Hamas, pernyataan mengerikan dilontarkan. Para prajurit wanita akan menjadi yang terakhir kami bebaskan. Bayangkan bagaimana perasaan keluarganya, terutama ibunya, seorang wanita sederhana, tapi dengan iman yang luar biasa. Ia tidak memilih untuk putus asa. Ia tidak bersandar pada kekuatan tentara, pemerintah, atau dunia. Ia bersandar pada Yesus. Di rumahnya yang sederhana, sang ibu melakukan pemisahan hala, sebuah ritual rohani yang penuh makna dalam tradisi Ibrani. Namun hari itu bukan hanya ritual. Itu adalah doa seorang ibu kepada surga. Dengan air mata jatuh di atas adonan, ia memisahkan sepotong kecil sebagai lambang pengorbanan dan harapan. Dan di saat paling gelap, ia berseru, "Yesus, hanya Engkau harapan kami." Di tengah malam penuh kesedihan, ia berseru dalam nama Yesus, satu-satunya nama yang berkuasa di atas segala kuasa. Dan tahukah kamu, langit mendengar, surga bergerak, dan kuasa Tuhan mulai bekerja. Pasukan pertahanan Israel meluncurkan operasi darat berisiko tinggi, misi untuk menyelamatkan sang prajurit wanita yang telah lama hilang. Setiap langkah mereka mengandung bahaya. Setiap detik bisa menjadi yang terakhir. Namun tangan Tuhan, seperti tiang awan dan tiang api di zaman Musa, menuntun mereka. Dan mukjizat itu terjadi. Sang prajurit ditemukan, dalam keadaan hidup, diselamatkan. Ia dibawa kembali ke keluarganya, ke rumah yang dulu dipenuhi isak tangis, kini dipenuhi sukacita dan air mata syukur. Ibunya menangis. Tapi kali ini, karena Yesus telah menyelamatkan putrinya, שמצוות הפרשת חלה זאת תחשב לי כאילו קיימתיה בכל תורתיה ודקדוקיה, תחשב את הרמת החלה שאנו מרימים כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח. זכות מצוות החלה זו יהיו ילדיו ומזונים תמיד לידיו של הקדוש ברוך הוא, וברוב רחמה וחסדיו ברוב אהבה תקבל מצוות חלה כאילו נתתי המעשר, וכשם שאינני מקיימת מצוות חלה בכל ליבי, כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא. הוא ישמרנו מצער ובחובים בכל הימים, אמן כן יהי רצון. את כל שבוינו ורפואת כל חולנו, וחזרתה של ביתי שלמה אוריה, בת מרגלית, אורי אני איתך גברה, אני אוהבת אותך אורי.
Orang bijak pernah berkata, "Jangan pernah putus asa, bahkan ketika pedang tajam sudah berada di lehermu." Dan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes bab 11 ayat 40, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kisah ini adalah bukti nyata bahwa doa tidak pernah sia-sia. Yesus mendengar seruan hati yang hancur, dan tidak ada tempat terlalu gelap bagi terangnya untuk menjangkau. Hari ini, kisah penyelamatan ini menjadi kesaksian hidup bahwa Tuhan kita masih bekerja. Dia hidup, Dia setia, dan Dia berkuasa menyelamatkan. Untuk setiap dari kalian yang sedang menunggu jawaban, yang sedang merasa sendiri, yang merasa Tuhan diam, ingatlah, jangan pernah berhenti berdoa. Karena ketika manusia menyerah, Yesus mulai bekerja. Sebab bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Lukas bab 1 ayat 37. Terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini memberkati hidupmu, bagikan kepada orang lain. Tuhan memberkati. Yesus menyelamatkan.